After 3 spins, bonus again. Oh my God, sana ito na yon. Good luck sa atin. Sana maka-max win tayo, guys. Good luck sa atin. Let's go. No dead spin. Come on. 9. Pusa, Cleopatra, Jack. Ang dami. Hindi pa pinigay. Tatlo yun. Cleo, Jack, Pusa. Hindi man lang naman. Pusa. Siguro naman. Pusa. 9. King. Yan. Pusa. Eagle lang binigay. Ay, nako. King. Leo, Ace. My God, apat yung Cleopatra dun. Ayun, ako. Yan. Ay, so, pangatlo. Wala kayo nun guys, apat na box lang yun, pero 1 na agad. Kaya maganda talaga pag yung Cleopatra. Mas maraming kasama. Come on, 9. Pwede ba yun? Tatlong Cleopatra. Ay, dalawa lang eh. Dalawa. Ako. Leo. Hirap. Leo. Oh my God. King. Nako. Nako. Tuloy lang. Nag-join ko yun. Well, yun lang. So, yun. Continue lang. Road to 100K. Sana maka-max win tayo sa mga susunod guys. Abangan nyo lang, stay tuned. Pa-like and share na rin. And ingat lagi. As always, wag walang pera, wag magsugal. Thank you.